sa me before me mag-prayer. Hello guys. Nindot kay lang ko andre oh. Oh, hi to my vlogs. Paduli ko aring madam. Paduli ko aring madam. Dito na. Ay ay. Oh, dali dito. Bebe, Ay, wala sa ulo si madam. Muni kaduha nga simbahan. Katulo nga simbahan siya guys. Dela pa ng dali. Praise you, Lord Jesus Christ. Guys, saan sa mi ha? Sila Spirit, amen. Lord, amen. Watch and pray that you may not undergo the test. The spirit is willing, but the flesh is weak. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Mani ang St. Joseph Parish Church sa Sagay City. Kaupat ni siya nga simbahan nga mag-visit. So, musulod na ta. Ito kailangang design guys. Aesthetic kayo. Mga chandelier. Simple na kayo nilang design sa sulod. Pero makakuan jud ka nga nindot. His sword struck the high priest's servant and cut. Medyo niga. Be free to spend another hour with you. Bless us before we go, our Jesus. Bless in particular, Lord Jesus, those who have strayed from the true fold, and lead them back to the heaven of peace. Bless the sick. So guys, naabot nami gabi na jud. Thank you Lord kay successful amo ang pagbisita iglesia sa walo ka simbahan. Og salamat kay safe pud mi nga naabot Lord. Thank you very much Lord.